जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्ते केमती अच्छी भलरे रहंतु। आज आंभ माने विशेष करी प्रेरित मान विषय टिके चिंता करिबा। देखो जीशु पछरे प्रकाश जीवन में हजार हजार लोक माने आसुथिले। साधारण से माने वाक्य किसी न किसी शुणुले पेट खाइले किसी न किसी सुस्थ सब लाभ कले फेरी गले किंतु सदा सर्वदा तांक संगे रहिबा पाई जीशु 12 जन को डाकिले। मार्क सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 पर से पर्वत ऊपर को गले एवं से जो मान को चाहिए से मान को निज निकट को डाकिले। पर्वत ऊपर को गले माने जो प्रकार रे तले रहिले हेबो नाई ऊपर को गले तापर सेठ रही से मान को से डाकिले एवं से माने तहांग निकट को आसिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। से 12 जन को नियुक्त करी से मान को प्रेरित आख्या देले जेपरि से माने तांक संगे रहिबे। जीशु कौन सी व्यक्ति को विशेष जीशु नूतन नियमर यथेष्ट उदाहरण गुड़िक अच्छी जीशु डाकुवा व्यक्ति माने विशेष करी तांक पाखरे रहिबा दरकार। ही लाइक्स आवर फ्रेंडशिप। पुरातन नियम सदा प्रभु जेकोसी व्यक्ति को विशेष कर डाकिबा गोटे मिशन पाए। नूतन नियम से डाकुचंदी फ्रेंडशिप पाए सहभागिता पाए तांकर चरण तले रहिबा पाए। हेल्ले प्रेरित मान को जीशु डाकिले जो मान को से चाहिए से मान को सदा प्रभु डाकिले। आह्वान मिलवा व्यक्ति माने आओ मु परे आसबी सेमती किछि नाही। जेतोले प्रभु डाकिले अन्य सब छाड़ले तांग पचरे से माने बाहरले। उदाहरण पीतर आंद्रेय जहन जाकब से मानकर आगुआन मती सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 जीशु प्रथम पीतर आउ आंद्रेय को डाकिले मोर अनुसरण कर मु तुम मान मनुष्य धरवा शिखाइबी। से क्षणी से माने जाल छाड़ी माने से मान व्यवसाय छाड़ी जीशु को अनुसरण कले। किसी दूर आगे जाकि से देखिले आउ 2 जन भाई मान को जाकब आउ जहन जीशु डाकिले आसो तत्क्षणात् से माने नौका और अपना पिता को छाड़ी ताकू अनुसरण कले। व्यवसाय जीविका मात्र नुह किंतु से मानकर परिवार मध्य से छाड़िले। वर्तमान आउ जड़े सरकार कर्मचारी को प्रभु डाकिले किए आरई ना आउरी बड़ मती समाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 जीशु सेठारु जाऊ जाऊ माथु नामक जड़े व्यक्ति को कर आदाय कार्यालय रे बसुथिबा देखिले एवं से ताकू कहले मोर अनुसरण कर तो से उठी ताहांकर अनुसरण कले। देखो मोर भाई भौणी माने सदा प्रभु आमे प्रत्येक जनक मध्य डाकुचंदी किंतु कौन होमें कहूँ मोर पाठ पढ़ा सर चाकरी गोटे पाइला पर विवाह हैला पर पिला हैला पर प्रमोशन हैला पर पिला मानकर विवाह हैला पर नाती नातुणीर विवाह हैला पर प्रभु डाकिबा व्यक्ति माने विशेषकर आम देखुछु प्रेरित माने से क्षणी से ही मुहूर्त उठिले सब छाड़िले प्रभुंग पचरे से माने आसिले। प्रेज द लॉर्ड। माने से मान पाई प्रभुंगर से आह्वान पाए से मान गोटे दाम कॉस्ट प्राइस दे पेड माने फ्री रे मागना रे मिली नाखी माने थिबाटा सब छाड़िले आउरी से जीवन से माने खुशी रे विसर्जन कले सदा प्रभुंक पाए। प्रेरित मान कार्यावली अध्याय 12 पद संख्या 1-2 यही समय रे राजा हेरोद मंडली केते जन को निर्यातना कले से जहनंग भाई जाकोब को खड़खरे बद्ध कले। यस प्रेरित मान भीतर प्रथम
ଧର୍ମ ସହିତ ହେବା ଯାକୋବ ମାନେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ପାଇ ସେମାନେ ଦେଲେ। ଆହୁରି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଡାକିବେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କ ଥିବାଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଶନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା ମାର୍କଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 15। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ମୋର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ମୋର ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ଦେଶ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଘୋଷଣା କର। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ହିଁ ନିଦର୍ଶନ ମାନ ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ବିତାଡ଼ନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ। ସେମାନେ ସାପକୁ ଧରିଲେ କିମ୍ବା ବିନାଶକାରୀ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ମିଶନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ସେଇ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଟିମ୍। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଦଳରେ ଥିଲେ। ଲୁକଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 14 ଆଉ 14, 15, 16 ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିବା। ସେମାନେ ହେଲେ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିତର ନାମ ଦେଲେ, ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରେୟ, ପୁଣି ଯାକୋବ, ଯୋହନ, ଫିଲିପ, ବାର୍ତ୍ତଲୋମିଓ, ମାଥ୍ୟୁ, ତୋମାସ, ଆଲଫେସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୋବ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ସିମୋନ, ଯାକୋବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁଦା ଏବଂ ଯୁଦା ଇସ୍କରିୟତ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରେରିତମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଥ୍ୟୁ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ। ମାନେ ସେ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସିମୋନ, କ'ଣ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସିମୋନ? ଏହି ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ସେହି ସଂସ୍ଥାରେ, ସେହି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ଆମର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର ଜଣେ ମାଓଇଷ୍ଟ ଭାଇ, ନକ୍ସଲ। ୟେସ୍। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାଥ୍ୟୁ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶପ୍ରେମୀ ସିମୋନ। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ପରିବାରରେ ହେଉ, ପାରିସରେ ହେଉ, ଧ୍ୟାନ ଟିମ୍ରେ ହେଉ, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଭଲ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦରକାର। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରେରିତମାନେ ଯେଉଁ ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ,
से माने यस कहले से यस पाए सब प्रकार निज जीवन भी से माने उत्सर्ग कले जीशु से को गोटे मिशन देले जहाद्वारा आज आम क्रिश्चियन होउछु प्रभु आज आंभ मान को मध्य डाकंती आमे मध्य से प्रभु को यस प्रभु मु तो रेडी कहबा आमेन। धन्य धन्य प्रभु परमेश्वर प्रेरितमान होता से भित्ति मूल संस्थापन कर तुम धर्म मंडली पाए प्रभु आम तुमको धन्यवाद देवछु प्रत्येक प्रेरितमान पाए आम तुम स्तुति वंदना प्रशंसा में करुवछु प्रभु प्रभु से अनुकरण करी आमे मध्य तुम वाक्य प्रचार करने बाहर से अनुग्रह आशीर्वाद आम प्रत्येक जन को दे दिंतु करुणामय प्रभु परमेश्वर ये धन्य मुहूर्त प्रार्थना आम प्रत्येक जन भाई भौणी मान को आशीर्वाद करंतु प्रभु प्रत्येक जन को सुस्थ शरीर सुस्थ मन सुस्थ आत्मा दियंतु प्रभु रोग दुख पापर अभाव रक्षा करंतु पवित्र आत्मा वरदान फल पूर्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा मान को आशीर्वाद करंतु समस्त जय जीशु।